Assalamualaikum and very good day everyone. So today we go to chapter 7.2, refraction at the spherical surface. Alright, so sekarang ni kita belajar refraction. Okay, kita refraction. Its define is the changing of direction of light rays and its speed of propagation as it passes from one medium to another. Alright, so sebelum ni kita ada belajar reflection. Okay, reflection. Alright, so seperti kita tahu reflection, kita ada kita punya surface, okay, incident ray, and then we have a reflected ray. Alright, so kita kat sini, this is the normal line and this is the incident ray. Ini kita ada reflected ray, dan theta kita ukur daripada apa? Daripada dia punya normal line. So this one is your theta and this one is your theta I. Okay, so this one is a reflection. Alright, so dalam bahasa Melayu ni kita panggil sebagai pantulan. Alright, so sekarang kita belajar pula refraction. Okay, kalau refraction dia ada two medium. Okay, dia tembus kat sini untuk refraction. Kita ada medium number 1 dan medium number 2. Contoh biasanya medium number 1 is air. Okay, kalau air kita ada index of refraction yang dia adalah 1.0. Kalau medium 2 tu ada kita ada glass. Misal kata contoh kita ada glass. So index of refraction adalah 1.52. Okay, tengok sini. And 1 is the index refractive index of medium 1. And 2 is refractive index of medium number 2. Okay. So ni kita namakannya sebagai theta I, mesti respect pada normal. Ini adalah theta R. Okay, theta R tu apa? Kita punya angle of refracted ray. Okay, this one is theta I, this one is theta R. So kalau pada Snell's law, we have N1 sin theta 1 equal to N2 sin theta 2, ataupun N1 sin theta I equal to N2 sin theta R. Di mana theta R ni adalah theta 2 lah. Okay, ini adalah apa dia? Angle of a refracted ray. Okay, so this one is the laws of a refraction. Incident ray, refracted ray and the normal lie in the same plane. Okay, sama juga macam loss of reflection. Kalau loss of reflection, the incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane. Okay, so we go to 7.2. We have to use N1 over U plus N2 over V equal to N2 over N2 minus N1 over R for spherical surface. Okay, ni kita namakan ni juga sebagai equation for spherical refracting surface. We have N1 over U plus N2 over V equal to N2 minus N1 over R. Okay, and N1 tu apa? N1 is where the incident ray come from. Okay, N2 is where the refracted ray come. Okay, nanti kita tengok daripada soalan. Dan kita ada kita punya linear multiplication is M equal to Hi over H0 equal to N1V over N2. Okay, this one is for equation for the linear magnification. Okay, alright, so this is for the sign convention. So untuk topik geometrik optik, you all memang kena peka pasal dia punya sign convention. Okay, for the real object we have positive, real image pun positive, and convex surface is positive. Convex surface macam mana? Okay, misal kata kita ada objek kat sini, kita ada principal axis. Okay, kalau convex surface, okay, misal kata kita ada kita punya spherical surface. Okay, so this one is your convex surface. Ini adalah kita punya convex surface. Ni kita namanya convex surface. Okay, kalau concave surface kita ada macam mana? Kita ada macam ni. Okay, alright, so concave surface objek, misal kata ni principal axis,
Saya kata objek dekat dalam, objek di sini. So ni objek, so incident ray ke situ. Okay, so ini adalah kita punya bentuk untuk kita punya concave surface. Ini concave. So kalau concave, R adalah negatif. Kalau convex, R adalah positif. Okay, kita tengok bentuk mirror. Bentuk surface tu pun kena tahu untuk kita tentukan R kita either positif or negatif. Okay, kita tengok ada persoalan. Okay, tengok ada persoalan. Kita ada example number 6. Okay, a cylindrical glass rod in air has refractive index of 1.52. Okay, so this is your glass 1.52. One end is ground to the hemispherical surface of radius 3 cm. Alright, so ditanya apa? Calculate the position of the image for a small object. Okay, on the rod 10 cm to the left of pole as shown in figure. Okay, so nak cari V. So this one is your U. 10 ni U. Okay, so kita keluarkan information given. U is 10 cm. Alright, so kita tengok kita punya objek. Alright, objek kat sini, objek. So daripada objek ni akan keluar dia punya incident ray. So sekarang ni incident ray is located on A. So N1 akan jadi 1.0. Okay, N2 akan jadi glass 1.52. Okay, ingat balik N1 tu apa? N1 is the where the incident ray come from. Okay, so incident ray come from A. Dan bentuk kita punya spherical surface ni adalah bentuk apa? Ini adalah bentuk convex surface. Okay, so this one is for convex surface. So kalau convex surface R kita ada positive 3 cm. Okay, so we have N1 over U plus dengan N2 over V equal to N2 minus N1 over R. N1 is 1.0, U is 10, 1.52 over V equal to N2 1.52 minus 1.0 over your R is 3 cm. So you can find your V. Okay, V is positive 20.7 cm. Okay, positif tu menunjukkan apa? This is the real image. Kalau real mesti inverted image, dan dia adalah opposite side from the object. Okay, opposite side from the object. So maksudnya dia akan duduk ni dah 3 cm. Okay, mungkin duduk area sini lah. Okay, sini adalah berapa? 20.7 cm. Image dekat situ. Okay, so seterusnya the linear magnification. Okay, linear magnification M equal to N1V over N2. So this is the formula for the linear magnification. So we have 1, V is 20.7, U is 1.52, so we have 1.36. So linear magnification is greater than 1. So ini adalah magnified. Okay, seterusnya we go to example number 7. Okay, so we have an object. So an object is here is placed 10 cm inside spherical surface. Okay, of a radius of measure 15 cm. Determine the image distance. So nak cari B. Okay, so ini adalah kita punya objek. So daripada objek ni mestilah akan ada incident ray. Okay, akan ada incident ray ke sini. Ini adalah kita punya incident ray. Okay, incident ray. So incident ray dekat mana sekarang ni? Incident ray berada pada 1.5. Okay, incident ray dekat sini. Berada pada ni. Index of refractive 1.5. So kita ada N1 over U plus dengan N2 over V equal to N2 minus N1 over R. So N1 is 1.5, U is 10 cm. Okay, 10 cm. 1.0 V N2 1.0 minus 1.5 over your R. Okay, so kita nampak dia sebagai
Okay, sebagai apa ni? Sebagai kita punya concave surface. Okay, concave surface. So R adalah negative 15 cm. So negative 15 cm. So your V will be negative 8.6 cm. So negatif ni menunjukkan apa? Dia adalah virtual dan dia adalah so, dan dia satu lagi dia adalah same side as the object. Okay, same side as the object. So maksudnya ni duduk kat mana? Dia located here. So daripada sini tukar di sini, kita kat sini lah dia punya V. Okay, kat situ. Alright, jadi concave surface maksudnya. Seterusnya kita pergi pada nombor 8. Okay, nombor 8. Okay, kita tengok soalan nombor 8 cakap apa. Because shows an object placed at distance 20 cm. So this is your U from the surface P of a glass sphere of radius 5 cm and index of refractive of 1.63. Determine the position of the image formed by surface P. Okay. Alright. So kita tahu ini adalah kita punya objek. So objek mestilah kena keluarkan incident ray. Okay, keluarkan incident ray. Okay. Dan ini akan refract. Contoh dia akan refract macam tu kan. Sekejap. Contoh refraction adalah refract macam ni lah contohnya. So ini adalah kita punya incident ray. Alright, so sekarang ni incident ray located on air. So N1 yang akan jadi air. N1 akan jadi air. So N2 adalah awak punya glass. Glass berapa? 1.63. So we find V N1 over U plus dengan N2 over V equal to N2 minus N1 over R. N1 is your air. So 1.0, U 20 and V 1.63, V 1.63 minus 1.0 over R. Okay, so kita nampak kita punya ni incident ray sini kan. Ni apa yang refractive reflecting surface. Reflecting surface. So ini adalah convex surface. Okay, convex surface. So bila convex surface R kita adalah positive. So positive 5 cm. So positive 5 cm. So what is your V? Your V will be 21.5 cm. So positive tu menunjukkan apa dia? Real, inverted, dan dia adalah pada opposite sides as the object. Okay. So mungkin dia berada dah 10. So around here lah. So ini akan punya V. V di mana ni 10. So ni akan jadi 11.5 cm. Okay, 11.5 cm. 11.5 cm. Okay. Alright. So okay, tak perlu. Okay, number 9 pula. Number 9. Okay, number 9 kata apa? A small strip of paper is placed on one side of the glass sphere of radius 5 cm. The paper is then viewed from the opposite surface. Okay, so kita nampak mata awak kat sini. Okay, ni mata. Kita tengok kat sini. So ni strip. Dia tampal pada gelas. Okay. Determine the position of the image. Okay. So kita punya incident ray daripada sini. Okay, incident ray mesti daripada objek. Daripada objek and then masuk dalam mata. Sebab tu mata nampak lah. Okay, masuk dalam mata. Masuk dalam mata. Okay, so incident ray duduk kat mana sekarang ni? Incident ray berada dalam gelas. So N1 is your glass 1.52. So di other side kita ada air 1.0. So nak cari V, so N1 over U plus dengan N2 over V equal to N2 minus N1 over R. N1 is your 1.52. U is berapa ni? Okay, berapa jarak dengan reflecting surface ni?
Jarak dia adalah tadi 5 radius 5. So 5 tambah 5, so jadi 10. Tambah 1.0 bagi V minus 1.52 over R. R adalah awak punya ni. Okey, R adalah ni. Okey, R. So R ini adalah kita punya concave surface. Okey, concave surface. So bila concave surface R adalah negatif 5 cm. Okey, negatif 5. So V sama dengan negatif 20.8 cm. Okey, negatif tu menunjukkan apa? Dia adalah virtual. Dia juga adalah upright. Dan dia adalah same side. Same side with the object. So kalau negatif 20, so maksudnya negatif 20 kan? Okey, negatif 20. So 10 same side. Kat sini jadi ni 10. Okey, round ni sebab dia same side kan. Ini adalah 10 cm. Sini. Alright, seterusnya. Okey ni 20 ni. Okey. Okey. Seterusnya number 10. A point source of light is placed distant 25 cm from the center of the glass sphere of radius 10 cm. Determine the image position. So nak cari V. Okay, nak cari V. Alright, so yang ni kita just gunakan untuk first je. Tak nak apa ni. Kadang sebab kita just nak untuk first reflective surface saja. Kita nak yang ni saja. Okay, objek di sini. Objek di sini. So ini kita punya incident ray. Okay, so kita punya incident ray. Ini kita punya refracted ray. Okay, incident ray berada pada dalam apa? Incident ray berada on A. So N1 over U plus dengan N2 over V equal to N2 minus N1 over R. N1 adalah A, so 1.0. U adalah 15. N2 adalah 1.52 bagi V 1.52 minus 1.0 over. Okey, R kita. R ini adalah kita punya apa dia namanya tu? Convex surface. Okey, convex surface. So convex surface R adalah positif. So R adalah 10. So dapat V kita negatif 103.63 cm. Okey. So ini menunjukkan dia adalah virtual upright. Dia adalah same side. Kita punya workbook kita soalan number 11C. Okay, 11C. So this is the question. Figure shows an object and a glass rod immersed in a liquid. The rod has the refractive index of 1.7. So n rod 1.7 and radius of curvature of 8 cm. The object is distant 15 cm. And a virtual image V negative 13 cm. Determine and liquid. Okay. So ni kita punya incident ray. Incident ray. So incident ray duduk kat mana? Incident ray berada dalam liquid. Okay. So N1 akan jadi liquid. Okay, and liquid. So kita ada N1 over U plus dengan N2 over V equal to N2 minus N1 over R. N1 is your liquid and U is 15 and V glass rod 1.7, V negative 30 and 2 is your 1.7 minus N liquid. Ini liquid tadi. Bagi R. R adalah berapa? R adalah 8. Okay, so kita tengok. Ini adalah convex ataupun concave. Ini adalah concave surface.
Okay, surface. So kalau concave surface kita ada negatif pada sini. So NBV adalah kita punya, okay, so kirakan nanti akan dapat 1.4. okay, selamat mencuba. So ini namanya apa? Ini adalah kita punya equation for